large number of and small number of. Okay, first I can explain what is large number of and small number of. Large number of and small number of itu jumlah banyak atau sedikit. Nah, large number of itu sejumlah besar, berarti banyak. Sedangkan small number of itu sejumlah kecil, berarti hanya beberapa. For example, a large number of seperti ini. A large number of people go to the mall every day. Banyak orang pergi ke mall setiap hari. Nah, di sini orang, people itu berarti banyak. Dan untuk contoh selanjutnya, large number of seperti ini juga. Large number of student waiting for you. Sejumlah besar siswa sedang menunggu Anda. Nah, di sini siswa itu berarti banyak. Nah, untuk contoh selanjutnya, small number of itu seperti ini. A small number of animals have died. Sejumlah kecil hewan telah mati, atau hanya beberapa dan tidak banyak. Oke, itu tadi presentasi materi saya mengenai large number of and small number of dan contohnya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Kade. Terima kasih. I will explain our material about a large amount of and a small amount of. Like I'm just getting started. A large amount of means much atau memiliki arti banyak, while a small amount of means a little atau memiliki arti beberapa atau sedikit. Yang di sini kita tahu sendiri bahwa much and a little itu termasuk dalam uncountable noun. A large amount of and a small amount of use a singular verb. For the formula is a large or small amount of plus uncountable noun. And then for example, 1. A small amount of salt is needed. Yang di sini uncountable noun-nya itu salt. And then yang kedua, he needs a large amount of money for his cancer surgery. Yang di sini dia uncountable noun-nya adalah money, yang artinya dia membutuhkan sejumlah besar uang untuk operasi kankernya. Okay, I think that's all from me and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lucianda and now I want to explain my material about as much as and as many as. So, pattern about as much as and as many as are used for comparison in English yang artinya sebanyak. So, now I want to explain about as much as. As much as used to compare the number of uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti money, sugar, weight, water, and sebagainya. Dan for example about as much as is the state school charge as much $5 a month for school fees, yang artinya sekolah negeri mengeluarkan biaya sebanyak $5 sebulan untuk biaya sekolah. And the next, I want to explain about as many as. As many as used to compare the number of countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung seperti buku, pulpen, pensil, garis, dan sebagainya. And the example for as many as is he climbed to
have won as many as 15 dolls, yang artinya dia mengatakan telah memenangkan sebanyak 15 medali. 15 medali di sini bisa dihitung jumlahnya. Oke, so sekian materi dari saya, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cynthia Putri Wahyuni. My study number is N1D2-19045. Well, thank you for the time to given to me before. I will here explain my material about as few as little as. As few as little as has the same meaning of sesedikit. Mereka mempunyai arti yaitu sedikit, atau lebih tepatnya sesedikit. As few as used to compare the number of countable noun, yaitu digunakan untuk membandingkan jumlah benda yang dapat dihitung dalam jumlah sedikit. Sedangkan as little as used to compare the number of uncountable noun. Dia digunakan untuk membandingkan jumlah benda yang tidak dapat dihitung, seperti like the amount of weight, distance, and money. Seperti berat, jarak, dan uang. Kita langsung saja ke contohnya. For example, as few as, the game requires as few as 2 players. Artinya, permainan ini membutuhkan sedikitnya 2 pemain. Another example, I could bake as few as in 3 days. Yang artinya yaitu saya akan kembali sedikitnya dalam 3 hari. Di sini as few as kita gunakan sebagai pembanding benda yang dapat dihitung. Di sini countable noun-nya yaitu players and days. Maksudnya pemain dan hari. Pemain dan hari kan dapat dihitung, jadi mereka termasuk countable noun. The next, as little as, for example, the magazine costs as little as 15 cent. Artinya yaitu majalah itu harganya hanya 15 sen. Another example, he drank as little as 3 liter of milk. Maksudnya artinya yaitu dia minum sedikitnya 3 liter susu. Nah, diketahui bahwa dari 2 contoh tersebut kita tahu bahwa as little as itu digunakan untuk membandingkan benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Benda yang tidak dapat dihitung ini mengacu pada 15 cent and 3 liters of milk, yang mengarah pada uang serta massa atau berat suatu benda. Nah, di sini yang tergolong uncountable noun itu uang dan berat dalam bentuk liter. Jadi kita ketahui bahwa as little as itu digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Well, I think that's enough for my explanation. I'm sorry if I make some mistake. And then the next material will be continued to my friends in our group. And the last, I say goodbye. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu similarity dan bagaimana penggunaannya. Jadi, similarity berarti sama dengan atau hampir sama dengan. Similarity digunakan di antara benda yang dibandingkan. Bedanya dengan similar
digunakan setelah kedua benda yang dibandingkan. Untuk lebih memahami apa itu similar to, mari kita lihat contoh berikut ini.